Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? 打狗英语通，带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。Daco English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Wen. Hello, I'm Yolanda. The old railway bridge hanging trail is a good place for taking pictures. 旧铁桥空中步道真是个拍照的好地方诶。I agree. Walking there can also make me feel relaxed. 我也这么觉得，走在上面让我感到十分的放松。Maybe you can try to go there at 5 p.m. The sunset will be spectacular. 也许你可以试试看，下次5点再来，这里的日落很壮观哦。Thanks for your suggestion. I will try it next time. 谢谢你的建议，我下次会试的。上个月跟我的朋友们去旧铁桥湿地教育园区野餐，那边很不错耶，绵延300公顷的溪畔，而且还有清水步道、河岸自行车道、自然生态区、公园绿地以及咖啡广场等等哦。我觉得那边最不能错过的就是旧铁桥空中步道了。步道的英文是 treɪl, T-R-A-I-L, T-R-A-I-L 名词，例如 It becomes hard to walk on the trail after raining. 这条步道在下雨过后特别难走。treɪl 当动词时也有追踪的意思，例如 He didn't notice that somebody is trailing him. 他没有注意到有人正在跟踪他。没错，旧铁桥可是在建造100年的时候，以不破坏任何一个原始构件为原则，活化修复，在整木的空隙加装钢板，并搭建观景平台供游客休息放松。放松的英文是 rɪʌks, R-E-L-A-X, R-E-L-A-X, relax 动词。例如 Massage will relax your tight muscle. 按摩可以使疲惫的肌肉放松。登上空中步道时，除了可以近距离体会古迹与铁桥之美，高屏溪畔清脆的湿地、秀丽的山川河流，也在晨光夕照中展现多层次的壮丽。日落的英文是  essʌn.set, S-U-N-S-E-T, S-U-N-S-E-T 名词 sunset。例如 We sit on the beach and wait for the sunset. 我们坐在沙滩上等日落。非常推荐大家来这个结合了大树区特有的宗教文化、历史古迹、自然生态及水利文化的湿地教育园区。打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。And don't miss out on our next lesson right here at Daco English Classroom. We'll see you then.